السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. All praises and thanks due to Allah, the most merciful, the most gracious. May the peace and blessings of Allah be upon our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the topic that we will discuss, as you know, is دور الإعلام الإسلامي في محاربة الحرب النفسية, which means the role of Islamic media in combating the psychological war. Although we all know what is war, which is in Arabic language, harb. In Logal Malawiya means perang. What we know is that war normally be in a physical way. So we all know what is a physical war. Perang secara fisik, which means to take a certain weapon, gun, or a certain tool and use it in order to destroy your enemy. So that is a physical war. You may use your hand also to destroy other person. You may use a weapon. You may use a certain tool, and so on. That is physical one. So, but the other type of war is psychological war. It may not be famous, but it's there. It exists. So, it's the type of war where you don't need to use a certain weapon or a certain tool. No need. But what you use is many things. A word, mustalah. You can use a mustalah, just word, to fight another person. An action, you can use an action to destroy another person. Just action. So, psychological war, sometimes they use it. There are a lot of words, there are a lot of terms that they use for psychological war. Hunaka mustalahat kathira. Psychological war, cool war, war of words, war of terms, and so on. So, banyak term yang biasanya digunakan untuk psychological war. Okay. And if we see, go back to the history of psychological war, although the word or the term of psychological war is a new term actually. Term baru mulai digunakan pada masa kini. Just in this century, you said this psychological war. But the fact or the reality or the implementation of psychological war is a very long time. Since Almighty Allah subhanahu wa ta'ala created mankind on this earth, they have been using this psychological war. Dalam manusia menggunakan psychological war di dunia ini. Cuma bahasanya saja yang baru mulai. Bahasanya yang baru. Ya. Tapi
implementationnya sudah ada sejak lama. Sejak ada manusia di muka bumi ini, ada yang namanya psychological war. Oke, nih kalau kita lihat sejarah psychological war or cool war, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, dan sebelum Adam kan ada angels, malaikat. Oke, Allah menciptakan angels dari nur, dari cahaya, dan manusia dari turab, dari tanah, dan jin dari api kan. So, ketika Allah menciptakan Adam, Allah menyuruh mereka angel itu untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam kan. Apa yang terjadi? Qalu, mereka angel, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, semua angel, semua malaikat mereka sujudkan semuanya, tapi ada satu yang tak nak sujud kepada Adam, yaitu iblis. Ya, kita tahu iblis bahwa latar belakangnya ya bukan angel, tapi dia adalah jin. Hanya masuk kalangan angels atau kalangan malaikat karena kebaikannya, karena ilmunya, karena kedudukannya. Oke, dia sendiri yang tidak nak sujud kepada Adam. Apa katanya? Dia bilang bahwa ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia tak nak sujud. Kenapa? Karena menurut iblis, yaitu saya ini diciptakan dari api, tapi Adam diciptakan dari turab, dari tanah. Artinya api lebih mulia daripada tanah. So saya tak boleh sujud sama untuk ke Adam. Ini war sudah mulai itu. Perang sudah mulai itu antara Adam, manusia, dan jin. Artinya sudah ada feeling dalam hati Adam, special feeling that, oh, which means that I am less than this one ya, I am less than him, saya lebih kurang daripada orang ini. So perang sudah mulai, karena yang namanya psychological war, yaitu menanam or to create or to cultivate something in the heart of other person. What you cultivate or what you plant in his heart, it will affect him forever. Itu war itu. Dan secara nyata kan Adam sepanjang hidup kan, atau manusia sampai sekarang dengan iblis atau syaitan tak ada hubungan. We are enemy for iblis, iblis also enemy for us, karena perang yang mulai sejak waktu itu. So ini sejarah manusia dan psychological war yang saya bilang tadi bahwa sudah ada sejak dulu. Oke, ini contoh yang kedua psychological war. Cerita Adam ibni Adam, Habila dan Kabil. So dua orang anak Adam ini kan, satu taqarraba qurbanan, idh taqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Perang antara ibni Adam, kedua anak Adam. Satu mengajukan korban kepada Allah, diterima. Satu mengajukan tidak diterima, dan dia bilang bahwa la aqtulannak, I will kill you. Perang sudah mulai. Sebelum membunuhnya juga sudah mulai perang itu. So secara singkat yang namanya perang itu, perang harbun nafsiyah, yaitu usaha untuk melawan atau menjatuhkan perasaan lawan tanpa senjata, atau mengalahkan lawan tanpa senjata. Itu secara singkat itu yang dimaksudkan dengan harbu an-nafsiyah.
Oke. Ya. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dilawan oleh musuh, oleh kufar, Yahud, Nasara. Apakah kehidupan Nabi Muhammad SAW di Makkah atau kehidupan di Medina, banyak kejadian harbu al-nafsiyah, bukan hanya harbu al-harbu al-ma'rufah, perang yang fisik yang kita kenal itu. Kita kenal Badr, Uhud, and so on. Tapi kalau harbu al-nafsiyah ini, psychological war ini, tanpa batas, banyak sekali terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di Medina. Pertama-tama Nabi Muhammad SAW kan sudah jadi Rasul kepada umat manusia. The first war against Muhammad SAW adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan message Allah kepada al-aqrabin, keluarga dekat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. So, warn the nearest people to you, or deliver this message to your family, nearest people to you. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Langsung Nabi Muhammad SAW memanggil semua keluarga dekat dan Nabi menyampaikan pesan kepada mereka. What happened? Takzib. So, yaitu seperti yang kita tahu dalam sirah Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang melawan Muhammad SAW bukan melawan membunuh dengan fisik, tidak. Langsung saja dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW da'ahum, Rasul SAW da'ah, he called all of his family, his relatives, and then he provided food for them, and then he make them, all of them happy. Then after that, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan, minal bidayah ila anqala inni rasulullahi ilaikum khassa wa ila nasi amma. I am the messenger of Allah to you, you my people, and then I am the messenger of Allah to all mankind. Apa yang dilakukan oleh pamannya, oleh his uncle Abu Lahab. So, tabban laka ya Muhammad, itu perang itu. Dan what happened? Nabi Muhammad SAW was very shocked, seated dan takut. Itu war itu yang dimaksudkan dengan psychological war. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejauh mana Nabi Muhammad SAW affected by this word. Tabban laka Muhammad. Muhammad was very scared. So Allah Subhanahu wa taala involved to release Muhammad SAW from this terrible situation. So Allah Subhanahu wa taala revealed the Surah Al-Lahab to Muhammad SAW. Then Muhammad feel better. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir. War itu. So, dan seterusnya banyak perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dari kufar. Di antaranya yaitu mereka kufar itu meminta Muhammad SAW bahwa apabila engkau adalah messenger of Allah, Rasulullah haqqan, ta'al bil mu'jizah, berikanlah, buat sesuatu yang kita minta angel turun dari langit sekarang ini juga. Minta Tuhanmu untuk menurunkan kitab langsung. Kitab itu turun, kita lihat begini saja langsung. So if you do that, yeah, we will think about your situation. We may accept your message. So tolabul mukjizah, mereka minta mukjizah dari Allah Subhanahu wa taala. So meminta mukjizah sesuatu yang seharusnya tidak perlu minta. Tuhan yang akan memberikan apabila Tuhan menginginkan. So itu termasuk war against Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizah. Tolabul mukjizah termasuk ke psychological war, and so on di antara tolabat yang sangat banyak sekali yang mereka minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So di antaranya yaitu al-munafasa. Munafasa.
pada waktu Nabi Muhammad SAW di Makkah, Nabi Muhammad SAW kalau sudah ceramah di satu tempat dan orang kafir namanya Nadir, dia juga akan datang duduk di sana dan dia juga bicara dan menganggap dirinya juga sebagai bahwa saya boleh cerita juga. I also can give a lot of a story like Muhammad. What is the difference? Muhammad is not better than me and so on. Dia punya munafasa. So dan seterusnya banyak kejadian seperti itu yang merupakan psychological war in the life of Prophet Muhammad SAW. So sebenarnya yang namanya psychological war itu jauh lebih berbahaya, more dangerous, jauh lebih berbahaya daripada the physical one. Kenapa? Karena kesannya yang akan terus forever, it will affect you forever. So unlike physical war, when the war finished, Allah finish everything. Okay, ya. Di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di Medina juga the same thing. So mereka orang Yahudi banyak melawan Muhammad SAW dengan takzib, mendustakan Muhammad SAW. Satu, mendustakan Muhammad SAW, meminta mukjizat, melawan Muhammad SAW dengan berbagai cara, dan melakukan teror terhadap Muhammad SAW, usaha untuk membunuh Muhammad SAW. So macam itu banyak sekali yang kita tahu dalam Siratul Rasul. Itu adalah psychological war. So where the people or your enemy will not give you peace of mind, they keep you busy. They keep you busy, very very busy. Your mind very busy. You're feeling busy. You don't have chance to think about your life or even to think about your message. Tak ada waktunya. They keep you busy. Itu psychological war. So dan seterusnya. Kalau physical war ya Ghazwatu Uhud, Ghazwatu Badr ini yang kita biasanya tahu. Oke, mari kita lihat dalam kehidupan umat Islam sekarang ini juga. Sebenarnya kalau kita, if we see the life of Muslim nations nowadays, so what we are experiencing nowadays, the most dangerous war that the Muslims are experiencing nowadays is not a physical war. Perang yang paling berbahaya yang umat Islam mengalami sekarang ini bukan perang yang pakai senjata, yang pakai bom, bukan itu. Tapi umat Islam mengalami perang al-harbu al-barida atau psychological war, al-harbu nafsiyah min qibal al-a'da, dari pihak musuh. If we say musuh Islam, yeah, we all know musuh Islam, who are the enemies of Islam. Non-Muslims in general adalah enemy. Sesiapa yang bukan Muslim adalah enemy, yang melawan Islam ya. Non-Muslim yang tidak melawan ya bukan enemy, tapi non-Muslim yang melawan Islam, mereka itu adalah enemy. Banyak dari Kristen, banyak dari Yahudi, banyak dari Hindus, Buddhists, and so on. So, how are they fighting Muslims, Islam and Muslims nowadays? Through al-harb al-nafsiyah, through al-harb al-barida, through al-harb al-mustalahat. Nih, orang Islam kan di mana-mana sekarang dianggap teroris. Itu war itu. You don't commit anything. Saya tidak melakukan apa-apa hanya karena you are Muslim. Khalas, the people are running away from you. Itu sudah war itu. Apa dosa saya? Apa dosa orang Muslim? Hanya karena dia Muslim, khalas, the people scatter that dia masuk sini. Wah, we don't know what he will perform here now. He will perform any type of evil. He will kill us also. And then you have nothing in your mind. You are just gentle guy like other people, but just because you are Muslim. So imagine your feeling will be like how? So you are not comfortable, kan? If you are among non-Muslims, among non-Muslims, you are not comfortable. Feel of fear because you know that they are not accept you. They are scared of you. Terrorism, 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 terrorism. Itu war. Itu psychological war. What they call Islamophobia yang sangat terkenal di dunia
di negara-negara non-Muslims. Islamophobia yaitu ketakutan dari Islam dan orang Islam. Why only Islam? Why only Muslims? Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kan seharusnya dia anggap ini orang jahat dan finish. Manusia-manusia, tapi apa agamanya Muslim halas yang melakukan kejahatan itu yaitu Islamnya, bukan dia. It's part of it's an example of psychological war yang dialami oleh umat Islam sekarang. Itu contoh. So di antara contoh psychological war is to cultivate in your mind that there is no way how you can stand on your feet. Sesiapa yang punya perasaan seperti itu adalah sedang mengalami war, yaitu kepercayaan atau pikiran bahwa saya ini tidak mampu untuk berdiri sendiri kecuali bantuan orang atau negara ini. Itu war itu. I told you that with the type of war we are experiencing psychological war nowadays more than physical war. Lebih buktinya kan sekarang ini banyak negara Islam yang menganggap dirinya tidak mampu. Negara Islam atau negara-negara Islam, negara-negara Arab ramai kan ya, sepertinya tidak mampu berdiri sendiri kecuali dengan negara Barat, Amerika, Inggris, France ya. Padahal sebenarnya tidak perlu semua itu. But why can you have that feeling that there is no way how you can stand on your feet without Western countries? Kenapa boleh ada feeling itu? They are the one who cultivate that feeling in your mind, and then they are fighting you by that way. Banyak statement orang Barat, cendekiawan dari Barat yang menyatakan bahwa sebenarnya negara-negara Barat itu sudah tak perlu untuk melawan negara Islam dengan senjata. Dan betul, we can see they are destroying Muslim nations without weapon, without bomb. Apa yang membuat orang Islam selalu memerangi Muslim yang lain? Negara Islam fighting Islam. What do you think that behind it? What do you think that behind it? No mind, no brain. Bukan mereka itu tidak punya brain. Kalau kita lihat sekarang dunia Islam, dunia Arab, semuanya penuh peperangan. Ini melawan ini membunuh ini membunuh ini. Siapa yang di belakangnya? Ada mereka yang di belakangnya yang sending the message. But you there. Itu yang dimaksudkan. Makanya saya bilang tadi bahwa psychological war itu jauh lebih berbahaya daripada perang yang pakai senjata yang physical one. Because the enemy will sit there doing his business. He will not come to you, but you are fighting each other here. Usaha untuk bersatu tidak boleh berjaya. Siapa yang di belakangnya? Dia yang di sana. He don't ask you to come and buy a weapon. You yourself, you save your money. You go to him and buy the weapon from him. You use it to destroy your brother. Pergi ke sana beli senjata untuk melawan, untuk membunuh saudara sendiri. So at the end you will think that what is wrong with those people? Ada yang wrong. Yang wrong adalah ada yang someone is there that controlling them. So semua itu adalah psychological war yang sangat berbahaya pada masa kini. So ya, banyak contoh yang kita boleh di antaranya yaitu we can see lot of vocabulary terms yang diciptakan oleh Barat sekarang. Banyak sekali term baru yang diciptakan. So you use it. Padahal sebenarnya pengertiannya is very dangerous for you. It's very dangerous for you. But you are just consuming it. You are using the word, but you don't know what behind the word. For example, let me give you the example. Term yang sangat terkenal,
al-harbu muqabil salam, kan, di antara perang Palestin dan Israel atau problem umat Islam dan Israel, kan? Israel selalu bilang bahwa what I need is I need peace. I need peace. You want land, but give me peace. I am just saya ini orang miskin yang nak hidup. I just want to live. I don't want problem with anybody. Give me peace, you people. If you give me peace, land matter of land is nothing. Yang minta peace ini, padahal dia yang sangat perkasa dan punya semua jenis senjata yang ada. Semuanya dia punya. Tapi minta peace ke United Nations, kemana-mana ke seluruh dunia bahwa I need peace from those people. What will the Indian people, they will think that kasihan Israel ini, padahal dia cuma nak hidup di sini saja, dia minta peace saja, tapi mereka yang di seluruh sekeliling-kelilingnya ini tak kasih peace, kasihan Israel itu. Wow, dan macam itu banyak sekali yang digunakan oleh Israel dan musuh-musuh Islam. So that is psychological war that we must try to understand. Sometimes we think, for example, ini Islam, nih di mana-mana. Kalau kita bilang bahwa al-jihad, sampai unfortunately sudah sampai orang Islam itu juga terpengaruh. Dia terpengaruh karena tidak tahu bahwa dia sedang diperangi oleh musuh dan tidak tahu bahwa ini adalah war. Orang Islam sendiri sekarang kalau bilang jihad akan bilang no, try to look for a simple word karena word jihad itu terlalu berat. Orang Islam sendiri yang biasakan, if you want to talk about jihad sekarang, people will say that please try to look something very simple because jihad itu. Padahal ada apa dalam jihad? Dakwah and so on, jihad fi sabilillah, dakwah al-islamiyah, semua term ini sekarang jadi berat, atau apa-apa yang Islam jadi berat, padahal seharusnya biasa-biasa saja. They make you to think like that this a word, don't use it, and so on. So if we want to give more example about it, we can see kenapa sampai orang Islam atau we in third world countries in general, why we can't stand on our feet, why our culture is not enough for us, why our language is nothing for us, why our culture, our language, our religion, our civilization is nothing for us. Kenapa? Civilization, orang dunia ketiga, kebudayaannya, agamanya, bahasanya, sampai bagaimana cara untuk semuanya tidak ada apa-apanya. The best apa saja yang datang dari barat, kan begitu sekarang. Sampai cara untuk makan pun semuanya harus ikut barat. Itu war itu. Sampai sesiapa yang berpegang teguh dengan culture-nya atau bahasanya dianggap orang yang mutakhallif, orang yang backward, orang yang terbelakang. How can? What is the reason? Semua itu yang dimaksudkan dengan psychological war dan seterusnya. Once again, there is no way for you as a Muslim, for you as a country that trying to develop, whether individual or nation, there is no way for you to develop until you understand what is that psychological war. Then to know how to combat it, how to fight it, how to face that type of war, itu yang penting. Understand it first. Tahu apa itu psychological war, harbul barida, cold war. Kalau sudah faham, then the next is that how to combat it. You will able to defeat. Tapi kalau sudah faham, you will not be able to fight it, of course. The most you understand it first. So, maka yang diminta dari orang yang specialized in the field of media atau sesiapa yang bekerja
di lapangan atau di bidang media yaitu to spread the information, the knowledge about what is the psychological war. Then the next, to give suggestions about how to combat it. So di antara suggestion media untuk melawan atau mengatasi psychological war ini adalah, for Muslim nations, for example, we must try to spread the information, the knowledge about who we are. Kita harus tahu diri, we must know what is Islam, we must know what are Muslims, we must know our principles. Satu. In this, we promote it, we spread it. Apakah ulama, apakah cendekiawan, apakah scholars, apakah media professionals, media and communication professionals, the most important, they must spread the information about who you are or who we are, what is our principle, what is our sources. So, penting sekali. Dan ini adalah tugas seorang media, orang yang bekerja di bidang media khususnya, to spread the information. Because if you know who you are, where are you coming from, where are you going, what is your principle, you will able to remain on your principle, to remain on your rule. But kalau tidak tahu, no way. You will think that your principle or your culture or your civilization or even your religion is tidak cukup. So you have to rely on other people. Itu yang akan terjadi. So that is what we mean, that the media must act it. They must do something in spreading the information about what is that Cold War. So, satu, yang kedua di antara yang perlu dilakukan kan alat nih, alat-alat untuk psychological war yang digunakan sekarang. I don't need to mention it because you all know what apa yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk melawan Islam, yang khususnya ya, dia ada instrumen media ini, apakah televisi atau radio atau newspaper and so on, internet and Facebook and so on. Itu alatul harb. Alatul harb, semua yang kita pakai itu alatul harb. Iya memang silah kan, silahun zu hadain. Semua alat-alat media yang kita pakai itu apakah internet, video, YouTube and so on, Twitter, all manfaatnya banyak sekali, betul. Tapi in the same time, if we don't be careful, the enemies are using all of these things to destroy us. Makanya di ulama menganggap media sebagai silahun zu haddain, senjata yang punya dua mata. So your duty is to know how to use it. Artinya you use it for your own benefit, not for your own destruction. Kita sudah banyak dengar ceramah ulama tentang masalah how to use Facebook and Twitter and so on. Indeed, kita harus berhati-hati. Kalau tidak, they will destroy us through Facebook, through Twitter, through all of the television and radio and so on. So that is it. We use, when we are trying to change the situation or when we are trying to fight back or at least to protect ourselves, we don't mean that we have to use something else or something different from them. No, from what they are using. We use the same media, we use the same Facebook, but we use it in a positive way. We use it to defend ourselves, to defend our akidah, to defend our principles. That is the system. We don't need to leave everything for them and look for something else. Or we leave the media for them and rely on just ordinary talk. No.
We use everything that they are using to fight us. We use the same thing to defend ourselves. We use the same thing to fight them back. So that is how we can defend ourselves from psychological war. Di antara yang sangat-sangat penting sekali bagi orang Islam, orang Muslim, ya. As I mentioned, so understand your religion. You understand your religion and ready to follow the guidance of your religion, the teachings of your religion. You are saved. You are protected. But if you don't understand your religion, you are not saved. Simple. And you are not protected. Simple. So, understand in a proper way. Understand in a positive way. Put your trust in your religion. Kan di antara sistem untuk melawan umat Islam sekarang seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa mereka tidak masuk, they don't come to your country and tell you that your religion is not a good religion, your religion is very bad religion. If someone comes to you like that, of course you will kill him. Even if you don't kill him, at least you will fight him, you will slap him. Yeah, you will slap him. Someone come to you and tell you that your Islam is not good, your Islam is like this, your Muhammad is like this, your messenger is like this. Of course, if you don't kill him, at least you will slap him. Tapi mereka, they will not come to you like that. They will not come to you like that. Through media. Even they send their brother in Islam to you. Seperti yang kita kenal sekarang, adalah golongan yang dikenal sebagai golongan liberal. Yang namanya liberal itu kan buatan orang musuh-musuh Islam kan. Yang namanya liberal itu musuh Islam yang menciptakan liberalisme. Dan siapa liberalisme? Siapa liberal? Kan orang Islam sendiri, bukan orang Islam yang sholat with you, making sholat with you, performing all religion, salat, zakat, hajj, doing everything with you. But he is the same thing that fighting you, criticizing religion. Bayangkan bahayanya orang Islam memerangi Islam, orang Islam memerangi Muslims. Dan itu kan hanya cukup tersebar di mana-mana sekarang, where you can find a liberal everywhere. Dia juga pakai kofia, masuk ke masjid, salat. But when you are talking about Islam, he is the one who will fight Islam. And then he is the one who will tell you that ini dulu ada manfaatnya boleh, tapi sekarang ini we have to change everything. This is modern world. Ini dunia baru, bukan semua yang ada dalam Al-Quran itu yang perlu diamalkan. Kalau dunia sudah berubah, orang liberal itu. Padahal yang namanya Islam itu religion, especially Islamic religion, isinya Islam, isinya Al-Quran, isinya hadis, berguna, bermanfaat untuk umat manusia di mana saja, bila-bila masa. Kemarin hari ini, besok bermanfaat, tidak ada batasnya. But the liberal person will come to you and tell you that no, you don't need to believe in everything in Quran. Just believe that is the word of God. And you say no for you. But regarding the implementation, you must select. Whatever that is benefit for you, you use it. Whatever that is not suitable for modern life, you leave it. But the most important, you believe that the word in Quran is the word of Allah. And so on. So you will hear a lot of things like that from liberal. Although we know that the liberal people, they are not in the same level, and the liberal and sangat radical, evil. Ada liberal yang sangat moderate ada. So, but the type of liberal that we mean is that mereka liberal yang sangat radical and evil for Islam and Muslim people. So we must be aware of the people like that. Why? Because they are working for the enemy. They are tools. They are instruments of the enemy. The enemy of Islam and Muslims, they are using them to destroy Islam and to destroy Muslims. So that is a psychological war that we are experiencing nowadays. So inshallah, we will give a chance for if there is any question. So please, we discuss it inshallah.
there is any discussion or any question. So please. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It's a very interesting topic, and Shukran, thank you. we appreciate very much for your sharing of knowledge with us. And I do have one suggestion or